The crunch question, important question, Pertanyaan pentingnya adalah, especially when we are in a seminar like this, preparing each one of us to be leaders in the church. pertanyaan penting khususnya dalam seminar seperti ini mempersiapkan saudara menjadi pemimpin-pemimpin gereja. If a leader has an inconsistent or a weak quiet time life, will this affect this person's leadership and service unto the Lord? Bila seorang pemimpin memiliki kehidupan bersaat teduh yang tidak konsisten, yang bolong-bolong dan lemah, akankah ini mempengaruhi kepemimpinannya dalam melayani Tuhan? This is the crunch question. Inilah pertanyaan pentingnya. Maybe in our heart, some of us may be asking, Mungkin dalam hati kita bertanya-tanya, I want to serve, aku mau melayani, but my quiet time is only once a week. tapi saat teduh saya cuma seminggu sekali. Can I serve? Boleh gak saya melayani? You ask the Lord, don't ask me. Tanya Tuhan, jangan tanya saya. And also, since I want to serve, some of us may think, I must make sure I have a strong quiet time life. But if I don't get elected next week, for example, then I can stop doing my quiet Mungkin time. saudara berpikir, oh karena saya mau kepilih nih jadi calon majelis, calon pemimpin gereja, saya harus mulai saat teduh. Tapi kalau gak kepilih, ya gak jadi saat teduhnya. Does it mean that? Apakah itu artinya begitu? I hope so. It is not like that. Jangan sampai begitu ya Bapak Ibu ya. Because it is fundamental for us. Karena ini hal yang sangat penting dan mendasar bagi kita. And the scripture talks about the quality and the criteria of leadership. Dan firman Tuhan mengatakan tentang kualitas dan kriteria dari seorang pemimpin. In the Acts church, Dalam gereja di zaman Kisah Para Rasul, when the church was growing, there was a challenge where the different group of widows was not fed properly. The food distribution was not done properly. jadi di zaman gereja di Kisah Para Rasul, banyak gereja-gereja yang bertumbuh saat itu tidak memberi makan secara layak kepada para janda-janda. Maybe this is similar to the kitchen manager that Pastor Ting was talking about. Mungkin ini mirip dengan manajer dapur yang dibicarakan oleh Pastor Ting sebelumnya. So someone may say, I'm a kitchen manager. I don't have to do my quiet time every day. Berapa orang mungkin berkata, saya cuma manajer dapur, ngapain saya saat teduh tiap hari? Yeah, but the seventh person that was chosen, these were the criteria. They must be respected, they must be wise, they must be filled with the Spirit of God. Tapi seorang pelayan yang dipilih oleh Tuhan, dia harus penuh dengan roh hikmat, harus terkenal baik, dan harus mengandalkan Tuhan. And a wise person built his house on the rock. Dan seorang yang berhikmat bijaksana membangun rumahnya di atas batu. And the rock is the word of God. Dan batu itu adalah firman Tuhan. And then Paul exhorted Timothy. Kemudian Paulus juga memperingati Timotius. You want to serve the Lord? Kamu mau melayani Tuhan? You must be diligent to present yourself as approved to God. Kamu harus rajin mempresentasikan dirimu untuk layak di hadapan Tuhan. You must know how to divide the word of God. You must know how to handle the word of God properly. Kamu harus bisa menangani firman Tuhan dengan cara yang benar. And then in another passage, Paul tells Timothy what are the criteria and the qualification of an overseer. Namun dalam bagian lain Paulus sekali lagi memberitahu Timotius apa persyaratan bagi seorang penilik jemaat. Yeah, the overseer is to be above reproach. Seorang penilik jemaat harus di atas rata-rata pada umumnya. Faithful to his wife. Harus setia pada satu istri. Temperate and self-control. Dapat menahan dirinya dengan baik. Respectable and hospitable. Dihormati dan suka memberikan tumpangan kepada And orang. must be able to teach the Dan harus Bible. cakap mengajar firman Tuhan. So these are the qualifications that the Bible spell out for us. Ini adalah kualifikasi yang ditunjukkan firman Tuhan kepada kita. So that if we want to serve, we have to ask ourselves. Jadi kalau kita mau melayani, mulailah dengan tanya kepada diri kita masing-masing. And quiet time is foundational and basic down there. Karena saat teduh adalah dasar yang sangat penting dalam melayani. These are the 7 things that we will consider. Ini 7 hal yang perlu kita pertimbangkan. Or the 7 steps towards consistent quiet time. Atau 7 langkah menuju kehidupan bersaat teduh yang konsisten. Set a time, find a place. Tentukan waktu dan carilah tempat.
Discover a posture, enter into His presence. Temukan sikap tubuh yang tepat dan masuklah ke hadiran Tuhan. Read the Bible, Baca Alkitabmu, listen to God, dengarkan Tuhan, and respond in action. dan responi dengan tindakan nyata.